to make effective presentation. All right. So I noticed that you are now mute, but you can give me signal. Saya coba acungin tangan untuk siapa yang sudah pernah melakukan presentasi dalam bahasa Indonesia. Raise your hand, please. Coba diangkat tangannya. Just show your hand like this. Okay, 1. And then, okay. 2. Dalam bahasa Indonesia ya. Okay, bahasa Indonesia aja dulu. Yang lainnya belum pernah. Okay, alright. Several. Okay, good. So, basically, you can apply my tips and strategy not only in English. Steps yang akan saya kasih itu tidak hanya untuk yang bahasa Inggris, tapi juga berguna untuk yang presentasi dalam bahasa Indonesia. Karena strukturnya sebenarnya sama. Presentasi in every language is the same. Now, the problem that may come from the presentation experience from my students, actually, they share their experience to me like this. Miss, kenapa sih setiap kali saya presentasi dalam bahasa Inggris? Okay, so mostly I conclude ya, saya buat kesimpulan, saya tarik kesimpulan ada 3 masalah. Pertama, masalah terbesar nih, masalahnya itu menurut student saya itu bingung, mulainya bagaimana presentasi dalam bahasa Inggris itu. Orang bahasa Indonesia aja kadang bingung, apalagi bahasa Inggris, right? So the first problem is they get confused on how to start the presentation. Nah, hari ini saya akan lecturing tentang bagaimana untuk memulai presentasi yang efektif. Dan masalah kedua yang student saya sampaikan ke saya itu, kadang presentasi saya itu nggak nyambung, Miss. So I have a lot of ideas, tapi nggak connected well. Jadi kadang saya ngomong A, audiens saya nggak paham. Lalu saya lanjut B, C, D, tambah lebih nggak paham. So how to relate my presentation to the audience, Miss? Karena sometimes nggak nyambung. Okay, so we will solve that problem. Number 2. Lalu masalah ketiga yang student saya bilang, saya catat di sini ya. Kadang audiens tuh nggak perhatian, jadi saya dicuekin. I am completely ignored by my audience. Jadi percuma kan kita udah dandan kece gitu, lalu sudah pakai high heels and nobody listen. It's going to be useless, right? Kalau audiensnya nggak ada yang dengerin gitu. Jadi hari ini I will deliver the knowledge on presentation supported by Cambridge, and it will help you. My presentation, hopefully, my lecturing will be helpful for you to conduct your effective presentation. All right. So, are you ready to have all the strategy here? So I'm going to first. I would like to share. Bu Eni, can I share a screen here? Yes. Please share the screen. Okay, right. Miss. Yeah. Okay. Thank you, Miss. Okay. Welcome, new student. Okay, this is Miss Molina in here. So Miss Molina will introduce us how to do the presentation effectively. Okay, please join. Yeah. Go ahead, Miss Molina. I think it is still disabled, Bu Eni. So disabled. Okay. Yeah. All right. Okay, can I try it? Oh, still cannot. I think it shows disabled participant sharing screen. Okay. Oh, all right. Okay, good. Yeah. Okay, can you do? Can you now? Yeah, I can, Miss. All right, Miss. Let's go ahead. Oh, wait. I think it is still. I cannot. Okay. Wait. So. This is your wait. Kalau sekarang, Miss, stop share. Sebentar. Okay, let me try. Still cannot. Okay. Or maybe without sharing screen it's okay, Miss. Yeah, I can. Okay. All right. Jadi saya langsung sampaikan aja ya. I hope you're ready for taking notes if you want to. Jadi saya akan bikin gini aja.
So in English presentation, however, you need to have 3 structure of organization, or ada 3 struktur yang harus diingat dalam presentasi dalam berbahasa Inggris. Yang pertama adalah when it is like, okay, the first one is introduction. For introduction, okay, di setiap presentasi harus ada. You must start introduction. Jadi nggak bisa langsung datang-datang ujuk-ujuk langsung, okay, I will present about blah 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 like that. No, you cannot. So you have to start with introduction. Ini yang menjadi apa namanya solusi untuk yang tidak bisa menarik perhatian audiens. Karena sebenarnya introduction itu very crucial. Dan kalau kita lemah di introduction, then we will have problems in attracting the audience attention. So audience is very important. Dan step kedua itu adalah body of the talk. Jadi habis introduction baru body of the talk, dan terakhir adalah conclusion. Harus menyangkut 3 pola itu. If you just skip introduction and you go to number 2 and 3, langsung ke body of the talk and conclusion, nggak bisa. Atau cuman introduction aja juga nggak cukup. Harus 3 bagian itu. Alright, now masalahnya adalah gimana sih memulai suatu presentasi dalam bahasa Inggris itu? Apa sih introduction itu? So basically, for introduction, you can start by, as usual, greetings. Alright, greeting, and then for the greeting, you can just say good afternoon, ya kayak biasanya gitu ya. Good afternoon, ladies and gentlemen. It's delighted to be here. Itu bisa. Terus disambung dengan memperkenalkan diri. My name is Maulina Damayanti, for example. And today I'd like to present about how to make effective presentation. Langsung gitu. Jadi pertama greeting, kedua menyebutkan siapa kita, ketiga kita menjelaskan topiknya apa. Kita mau menjelaskan apa. Jadi kita mau mempresentasikan apa. Keempat, kita sebut apa yang akan kita bicarakan di sini. So I will explain the effective presentation in 3 aspects: introduction, body of the talk, and the closing, for example. Nah, kemudian yang keempat, kita sebutkan policy-nya untuk bertanya. Boleh bertanya langsung, atau kalau ada audiens mau bertanya, atau itu ditaruh di terakhir, sesi terakhir. So you can just say something like, if you have any problems or questions, you can ask me as I go along, or you can have the question or input at the end of my talk or my presentation. Itu juga bisa. Dan itu semua introduction. So you start with that one. Now, about the introduction, apakah hanya cukup itu? Sebenarnya enggak sih, sebenarnya bisa ditambahin lagi. Ditambahin lagi gimana kalau misalnya studentnya kelihatannya ngantuk gitu ya. Mereka kayak, aduh saya lagi bete nih, I have so many problems in my life, so I need to be encouraged. Saya lagi bete. Nah, ketika student lagi bete atau studentnya mungkin tidak perhatian, dan selain yang introduction saya sebutkan tadi, juga bisa diawali dengan kasih pertanyaan supaya dia nggak ngantuk atau supaya dia nggak bete ya. So you can ask something like, ke audiensnya misalnya, so everybody looks not fresh today misalnya. Terus kita langsung bisa pakai joke, pakai something funny, like for example, have you had your breakfast? How come you look so weak? Misalnya. Atau misalnya, jadi kita bisa memulainya, jadi misalnya habis kayak gini ya. Good morning everybody, it's nice to be here with all of you. Just delighted to meet all of you. But I think everybody looks a little bit sad. Okay. Have you had your breakfast? Misalnya, jadi interaktif. Itu untuk menarik perhatian. Dan harus diingat, rahasianya untuk presentasi yang efektif itu 5 menit pertama itu harus menarik.
Karena kalau 5 menit itu kita kehilangan perhatian dari audiens kita, sampai ending dia nggak akan dengerin. Jadi ketika mereka sudah perhatian di 5 menit pertama, they will continue to pay attention on you. Itu menurut Cambridge, dan itu sudah ada surveinya. Oke, jadi kita harus menarik introduction itu harus kuat. That's the clue. Okay, that's the strategy. How to make effective presentation. Nah, ketika student sudah tertarik, ya, kita bisa lanjutkan dengan, my name is, baru yang tadi itu. I would like to make a presentation or I will talk about apa topiknya, baru disebutkan. And, selain bertanya atau jokes juga bisa kita ambil quotation misalnya, quotation motivation juga bisa kita. Jadi setelah good morning everybody, do you know Mother Teresa, for example, bila topik kita berkenaan dengan cara misalnya, jadi kita bisa buka itu dengan disebutkan tadi ditambah dengan itu. From a shocking news. Misalnya, the topic is about COVID-19. You can say, do you know that now America is #1 for the deadliest country of COVID-19 in the world, for example. Jadi paling nggak itu untuk menarik perhatian mereka. Okay. And then, so far so good ya Bu Eni, could you still listen to me? Ya, could you hear me? Terdengar Miss Malia. Yeah. Okay. Thank you. Alright. Yeah. And then after, so ada quotation, and there's also funny jokes, and you can start by shocking fact and data. And you can also start by, the other thing is, make a simple question to the audience, that's all. Okay, make the simple question. Like, how are you today? Are you feeling well, everybody? Itu boleh. Baru setelah itu kita maju ke yang lebih serius, seperti step berikutnya seperti my name is, ini. Gitu. Alright, so that's the part of introduction. And after you finish your introduction, barulah kita masuk ke apa yang kita presentasikan. Jadi dalamnya apa yang kita presentasikan itu kita sebut dengan body of the talk. Nah, kita akan awali our first sentence on the body of the talk by saying, so for this presentation, for example, the topic is how to make effective presentation. Yeah. Okay. So the first thing that you have to focus on is how well you build your introduction. Because in introduction, nah itu tadi baru yang tadi saya ajarkan tadi, introduction. You can start by greeting the audience, giving the hook to the audience, mentioning the purpose of your talk. Paling nggak ada 3 contoh dari introduction itu disebutin. Kalau misalnya saya ngomong topik yang lain ya, misalnya kita mau ngomongin bagaimana menjual, for example that you are from marketing division. Topiknya adalah penjualan Mercedes-Benz di tahun 2020. For example, that's a topic that you have to build. Jadi nggak usah tentang presentasi ya, topiknya yang akan disampaikan adalah about the annual meeting, jualan Mercedes-Benz misalnya. So the topic of my talk will be about Mercedes-Benz, the car, right? Then in the body of the talk, I will classify my talk into, the first thing I would like to talk about my presentation, it's about the type of unit and the price of the Mercedes-Benz. Okay. Now, after that, on the second talk, I would
like to talk about the campaign of the Mercedes-Benz in 2020. Either the campaign happened in Jakarta or in Central Java, or maybe specific in Jogja, and the exhibition of the campaign or the campaign of Mercedes-Benz in Surabaya, for example. So from 3 different cities. And I would like also to share, ini masih body of the talk ya, and then I would like to also share to you about the result of the campaign of that Mercedes-Benz. First is the successful event, and second is the unsuccessful event, and the third is why it is successful and why it is not successful. So basically it's about Mercedes-Benz, penjualan Mercedes-Benz. Jadi yang saya bahas adalah harga Mercedes-Benz, berapa saat itu, lalu kampanyenya bagaimana, promotionnya bagaimana untuk jualan. Ketiga, hasil promosinya itu bagus apa enggak. Dan kalau bagus kenapa, kalau enggak kenapa. So that is the material of your talk. Dan ini bisa diberubah-berubah. This topic can be changed, is changeable, tergantung topiknya kita apa yang mau presentasikan. Alright, tapi intinya sama. Dan ini sebenarnya tidak hanya untuk bahasa Inggris, ini untuk bahasa Indonesia juga bisa. Oke, jadi kita presentasinya itu harus terstruktur. Nah, ini mengatasi masalah yang nggak nyambung tadi. My student always say, Miss, I'm already fluent in English. My material is very good. But how come the audience complain they don't understand what I'm saying? Ya, karena tidak terstruktur tadi. Sayang sekali kan, jadi hanya karena dia habis ngomongin, for example, habis ngomongin harga, lalu nyambung ke lainnya, langsung nyambung ke lain, nggak fokus on harga, for example, ngomongin lainnya, akhirnya tidak terstruktur. Jadi kalau harga, bahas harga aja, tipe dan harga, sudah. And then after that, we talk about the campaign. Kampanye aja, tentang kampanye bagaimana, promosinya apa. Dan ini nanti dilanjutkan yang ketiga. Yang ketiga adalah, you can talk about the results of the campaign, harga banyak laku nggak, okay, bagus nggak respon, things like that. And after the body of the talk, you have to continue to the conclusion part. Jadi nggak boleh berhenti ya, misalnya kayak okay, so the result of the campaign or the promotion is 70% successful in Jakarta. Goodbye. Saya kayak gitu, nggak boleh. So you must end it smoothly dengan cara yang ini ya, dengan cara yang dengan cara yang smooth gitu. Jadi mengakhirinya itu nggak boleh langsung berhenti gitu aja, nggak bisa. Itu juga nggak efektif. So at the end of your presentation, you have to close it with the ending. The endingnya bisa dimulai dengan kesimpulan apa dan summary-nya apa. Nah, mungkin kita bisa mulainya dengan to sum up aja dulu. To sum up, nah to sum up itu untuk summary ya. To sum up, we have done a lot of campaign and promotion for our brand Mercedes-Benz, and so far we can achieve targetnya apa misalnya, atau we haven't achieved the target misalnya berapa juta misalnya in 1 year, atau berapa berapa jumlah mobil yang laku misalnya. And then itu summary aja dari presentasi kita yang di body of the talk. And after that bisa dilanjutkan sesi closing itu dengan sesuatu yang baru, yaitulah conclusion. Jadi, I can conclude that. Nah, ini nggak ada di yang kita sebutin sebelumnya. Jadi misalnya gini. Jadi dari semua pembicaraan ini, kesimpulannya adalah apabila kita jualannya, apabila kita promosi tidak hanya di 3 kota, misalnya 4 kota, keuntungan lebih besar. So you can say, if we make more promotion in one more big city, then we can get a better result at the end. Contohnya untuk conclusion. And after that,
bisa diakhiri lagi nih, ditambahin lagi dengan kata-kata motivasi. Bisa dari quotation tentang jualan ya, atau semangat untuk jualan. Bisa juga inspirasi, kata-kata inspirasi from you. Jadi bisa juga diakhiri dengan kata-kata, okay, so I think we should have a positive vibes to continue our Mercedes-Benz promotion. And I hope that next year the result will be better, or the next quarter the result will be better for our brand, for example. Dan itu terakhir diakhiri dengan like saying thank you to all the audience by saying, okay, that's all for my presentation. If you have any questions, don't hesitate to ask me. Dan itu adalah sesi question and answer, QA. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa sebenarnya tidak se-complicated yang dikira orang ya. Jadi structure organisasinya itu, the structure of organization is quite simple. Pokoknya ada introduction, body of the talk, and ending. Nah, kalau mungkin penjelasan saya ya, kayaknya kok masih bingung ya, Miss? Oke, no problem. Tapi setidaknya kalian sudah, teman-teman di sini sudah mendengar bahwa setidaknya sudah familiar lah dengan kayak greeting dulu, sudah familiar dengan steps-nya, itu sudah, it's a good start. Dan memang tidak ada instant. You have to practice. Jadi seperti sebelum presentasi itu harus latihan dulu. Nggak ada langsung orang habis belajar langsung bisa, itu nggak ada. Semua harus latihan. Dan untuk latihan, mungkin if you think, aku sudah latihan sendiri kok tetap nggak bisa ya. So maybe after you read the PowerPoint, nanti kan dapat PowerPoint, kok masih bingung ya? You can consult the expert for that. Jadi bisa konsultasi ke guru, ikut pelatihan lagi, jadi nanti lebih diasah gitu. Dan apabila sudah mulai bisa, mulai tahu, oh saya sudah bisa nih, tetap nggak boleh lelah untuk berlatih ya. Terutama sebelum the real presentation. Jadi kalau misalnya, oh saya sudah canggih, udah pinter, tetap harus latihan sebelumnya. So spend some time, like 1 day before, 2 days before, to practice your presentation. Itu sih salah satu cara saya ya untuk berlatih presentasi. Jadi sebelum saya on the spot melakukan presentasi, saya latihan dulu. Paling nggak 1 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya, dengan durasi yang sudah disepakati. Jadi misalnya saya harus presentasi for 10 minutes. I have to make a presentation for 10 minutes. So I will practice with the, with a timer for 10 minutes. I will have to make a presentation, or 30 minutes or 1 hour. I have to make the practice before that. Oke, Miss Molina, waktunya akan less than 1 minute, Miss Molina. Jadi sesi ini akan kita akhiri dalam 1 menit, dan lalu akan dilanjutkan ke sesi berikutnya di mana sesi tanya jawab, dan Miss Rick akan join kepada kita. Silakan teman-teman untuk lihat di Zoom group chat. Di situ sudah ada link untuk sesi kedua, kita berikan link baru, dan silakan juga untuk lihat WA group chat. Jadi sesudah ini end meeting, kalian diharapkan untuk ngeklik lagi dan bisa join kembali ke dalam forum tersebut. Oke, Miss Molina, mungkin untuk closingnya Miss Molina.